semua, Spider Jerry di sini. Hai laba-laba kecil. Kota ini butuh pahlawan. Indra laba-labaku bergetar. Aku yakin ada yang butuh bantuan. Oh tidak! Peter, apa yang terjadi? Akan kuselamatkan kau, Peter. So! Peter hancur lebur. So! Peter, ada apa? Semi? Aduh, Semi, kamu bikin takut aja. Jangan khawatir, Peter hanya ganti kulit. Hei, apa ini? Kenapa banyak benang? Semi? So, aku panik gara-gara Peter dan jadi terbelit. Tolong bantu dong. Semi, dia hanya ganti kulit lagi. Kalian ingat yang waktu itu kan, teman-teman? Kalau tidak, tautannya ada di pojok layarmu ya. Sepertinya ini waktunya laba-laba kita pindah rumah. Oh ya, pindah rumah itu bikin stres, tapi juga sangat seru. Dan aku akan ada di sana untuk Peter. Benar, Semi. Dan kita akan buat proses ini semulus mungkin untuk teman berbulu kita. Baiklah, ayo kita mulai. Hai lagi semua, Peter sudah bertambah besar dan kami putuskan untuk memberikan pengalaman baru dan mengubah lingkungannya. Jadi hari ini kita, akan memindahkannya ke terarium baru. Kamu suka rumah baru ini? Sebentar lagi akan jauh lebih nyaman. Kalian ingat waktu kami temukan laba-laba kecil ini? Bertahanlah hewan kecil. Semi, bangun, kita punya peliharaan baru. Kami jadi sahabat. Iya, nggak sabar untuk memindahkan Peter. Kok rasanya kurang ya? Bagaimana kalau kita tambahkan airnya? Ini adalah substrat kelapa. Kita jadikan tanah di terarium kita. Terlihat nggak bagus ya, tapi Peter suka. Oh iya, bisa kamu tebak dari karakter apa nama laba-laba kami? Tulis di kolom komentar ya. Sudah kami kasih petunjuk sedikit loh. Yap, jangan malu. Beri komentar ya. Su, aku punya sesuatu untuk Peter. Lihat, rasanya dia lebih nyaman dengan ini. Wow, Semi, ide bagus. Ini akan menjadi dinding yang bagus di terarium kita. Pelan-pelan, jangan sampai patah. Sekarang, mari kita ratakan. Setiap pahlawan perlu markas rahasia. Ini dia. Betul, Semi. Aku yakin Peter akan suka memanjat ini dan melihat daerah kekuasaannya. Apa dia nggak bosan? Kan punya teman. Kamu lupa ya, Semi? Peter suka mainan seperti Bikin ini. kaget saja. Dan tempat untuk bermain. Ya, selera orang beda. Ayolah, dia cukup imut. Akui saja. Mari kita beri dia nama. Bagaimana kalau Roger? Kalian suka nggak Jolly Roger kami? Kalau ya, klik suka ya. Dan teman-teman, kami sudah pasang sensor pelembab di terarium kami. Supaya lingkungannya tetap nyaman untuk si laba-laba, juga agar Peter nggak akan bosan ataupun galau, kami siapkan kejutan ini untuknya, supaya terarium kita lebih berwarna. Ya, tinggal sedikit lagi. Terima kasih, Sama-sama. Semi. Memang ini yang kurang dari terarium kita. Sebenarnya Peter nggak minum sebanyak itu. Aku baca kalau itu normal. Peter, kau di mana? Sudah hampir siap nih. Semi, apa kamu lupa laba-laba itu hewan malam? Maaf. Peter kecil kita banyak tidur di siang hari dan hanya bangun saat malam. Jadi dia sembunyi di sini selama itu. Jadi agar teman kecil kita nyaman saat berada di bawah sana, kita pasang pemanas ini. Yuk kita taruh di bawah lapisan dahannya. Oke, ayo kita nyalakan alat ini agar dia merasa hangat. Wow, Su, jangan sampai dia gosong ya. Ngomong-ngomong, kupikir sudah waktunya kita pindahkan dia. Kamu benar, Semi. Tapi sebelum meletakkan Peter di sini, aku harus pakai sarung tangan khusus ini. Peter sudah hidup di terarium itu untuk beberapa saat, dan pergerakan akan bikin dia stres. Dia bisa melepaskan bulu pelindungnya, jadi kita harus melindungi tangan kita. Hai teman, maaf mengganggumu. Ini dia rumah barumu.
Turunlah, santai saja. Lihatlah dirimu, cakep sekali. Teman-teman, harap hati-hati ya. Atau lebih baik minta bantuan orang dewasa untuk ini. Menyukainya, Peter. Kami berusaha keras untukmu. Jangan khawatir, Peter. Tetangga ramahmu, Spider Jelly, akan melindungi waktu tidur siangmu. Kelihatannya Peter suka. Kita biarkan saja dia di rumah barunya. Saatnya mengucapkan selamat tinggal, teman-teman. Like ya video Dan ini. kalau kamu mau tahu lebih banyak soal Peter dan lebih banyak video Peter di channel kami, pastikan beri komentar ya. Dadah! Hey guys, imagine a super creature that has 25,000 teeth, which nose is inside out, and that has a belly instead of feet. What do you think it is? An alien from Men in Black? No, it's just a snail. Shiver me cheddars. This beauty is called Achatina reticulata albino body, or a giant African snail. It can do some really incredible things. For instance, they say snails can overcome any obstacles. Let's see if that's true. We'll take a hairbrush with thin bristles and offer our snail to handle it. Look how easy and graceful it moves. It's really amazing. But the bristles are really sharp. Yes, but snails produce a slime substance that helps them move and also protects their soft belly. That's called a foot. Slime, you said? We have more in common than I thought. It kind of looks like a tongue, though. These snails are very friendly and quiet. That's why some people get them as pets. Snail lovers even invented a new sport: snail racing. Really? I wouldn't bet much on this runner. Snails can carry a weight that is 10 times or more than its own. Not impressed? Well, just imagine yourself lifting up a small horse. And then imagine running. Wow! We should see if it can lift up one slim slime. What was it about its nose being inside out? Unlike humans, the snail's organ that's responsible for their sense of smell is located outside of its body, on the lower tentacles. That's also where its sense of touch is. Where are its eyes? Technically, on its upper tentacles. They can sense light, but besides that, they're almost completely blind. Poor snails. They also have no ears, which makes them deaf. They rely on their sense of smell and touch to get around. Guys, did you like this video about snails? Then give this episode a thumbs up. If you want to learn more about other live creatures and where they live, comment below and subscribe to our channel. See you soon! Aku datang. Nih, Su, stiknya udah cukup. Belum, Sam. Ambilin lagi yang banyak. Aku tahu kok. Nih, Nah, gitu dong. aku udah janji bawa stik segepok. Jadi dapat segini deh. Keren, tapi kayaknya ini masih kurang. Lemnya gimana? Belum, Sammy. Kita harus susun stiknya dulu. Ku bantu ya.
Kenapa? Semi, saking sibuknya kita lupa sama teman-teman yang nonton. Temen, kita lagi sibuk gini, tapi kamu masih kepikiran temen-temen. Semi, rumah ini bukan cuma buat tikus kita, tapi juga buat ngajarin teman-teman yang nonton. Kalau gitu, aku harus nyapa temen-temen yang nonton. Oh, kameranya udah nyala. Ya iyalah, kita kan udah mulai nyusun. Hai teman-teman. Hai teman-teman, kita ketemu lagi nih. Tadi aku belum siap, maaf ya. Udah nggak apa-apa, bantu aku jelasin prakarya kita hari ini ya. Dengan senang hati. Nah, kamu ingat tikus kita yang satu ini? Sekarang dia jadi piaraan kami. Kita juga udah kasih dia nama. Namanya... Jangan dulu. Kasih tahu pas rumahnya udah jadi aja. Oke deh, inilah yang kami buat. Rumah untuk tikus kami. Yap, dia nggak mungkin tinggal di labirin. Kalau udah nonton video labirin tikus, klik tombol like ya. Yuk lanjut. Ini akan jadi lantai rumahnya. Dan kita ngebuatnya dari stik es krim kayu yang pastinya ringan banget. Kalau mau buat juga, minta bantuan orang dewasa ya. Tikus kita udah nggak sabar nih. Kalau gitu, lanjut. Nah, lantainya udah jadi, tapi ini baru lantai 1. Kita mau buat rumah panggung. Jadi, yuk bikin tiang bawahnya. Aku udah siapin. Bener kan? Bener, Semi. Sesuai bayanganku. Ayo mulai tempelin lagi tiang ini ke lantai 1 kita. Seperti biasa, hati-hati ya pakai lem tembak. Pelan-pelan aja. Untuk sudutnya, kita butuh tiang khusus. Yuk kita balik. Mantap! Kuat kan nahan beratmu? Ya, lantai 1-nya sudah kokoh. Oke deh. Sekarang mari buat temboknya. Di temboknya jangan lupa bikin jendela. Dan pintu. Ini mirip bikin puzzle. Terus perkuat dengan stik horizontal. Kayak gini. Yang rapi ya teman-teman. Jangan lupa tambahin hiasan. Semoga tikus kita suka ya sama hiasannya. Temen-temen, tahu nggak? Tikus juga bisa ngeluarin suara mirip ketawa loh kalau lagi seneng. Lucu ya? Sekarang giliran bikin pintunya. Yuk kita susun. Temen-temen, kalian suka bikin kerajinan dari kayu? Tulis di komentar ya, kamu pernah buat apa aja? Pintu cantik buat tikus cantik kita. Satu tembok jadi. Bim salah bim, dan temboknya jadi 2. Lalu kita bikin sisa temboknya dengan cara yang sama. Nah, selagi Su bikin rumah, aku mau bikin barangmu yang lainnya. Pertama, ya kasur dong. Oke, kayaknya aku butuh sulap jeli nih. Teman-teman, video sulap waktu itu yang mana ya? Tembok kuatnya siap, jendela juga siap. Biar si tikus bisa ngeliat keluar. Juga ada pintu indah ini. Kasurnya jadi, keren kan? Sekarang ayo bikin kasurnya empuk dan nyaman. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita sudah menyiapkan 6 tembok untuk rumah si tikus. Yuk kita tempel. Pastikan semuanya tertempel dengan baik.
Aku mau ngebuat ruangan di lantai 1 dulu. Nah, si tikus pasti bisa tidur nyenyak di spray putih ini. Oh, aku harus ambil karpet juga. Kuning apa ungu ya? Lihat karpet ini. Kamu suka? Ruangannya jadi. Sekarang giliran lantai 2-nya. Gampang kok buatnya. Nih, kutunjukin. Susun stiknya satu persatu. Terus satuin pakai stik melintang supaya kuat. Tiang yang Sam buat mana ya? Kayaknya di kotak ini. Kita lem di sini dan di sini. Kita juga butuh meja. Yap. Dan taruh makanan di atasnya. Aku ambil dulu. Selesai. Yuk ke sana lagi. Terus tempelin lantai 2-nya. Terasnya sekarang jadi. Sip, bagian terpentingnya jadi. Saatnya bantuin Su. Sekarang satu ruangan lagi. Aku akan pakai 3 tembok sisa tadi. Atapnya gimana? Tenang, Sammy. Aku nggak lupa kok. Makasih ya. Serta 2 lembar stik lainnya. Atapnya ditaruh sini. Yap. Ratakan sisi ini pelan-pelan. Lalu lembaran panjangnya. Hasilnya cakep banget. So, rumah ini lumayan tinggi sih. Jadi aman dari banjir. Tapi gimana si tikus masuk? Lompat. Enggak dong, Sam. Pakai tangga lah. Tangga? Bener. Lihat. Satu tempel di sini dan satu lagi buat ke lantai 2. Nah, gini dong. Kita tinggal bikin pembatas yang cantik dan teman baru kita bisa pindah ke sini. Pembatas? Gini. Ambil stik kecil, susun dengan rapi dan kasih jarak sedikit satu sama lain. Terus ambil stik yang panjang. Kayak gini? Yap, makasih. Lalu tempel ke stik pendek. Jadi pagar. Benar, pembatas, pagar, bebas deh mau sebut apa. Kita bikin yang banyak ya. Oke, aku mau bantu. Udah setumpuk. Tinggal kita pasang deh. Ayo kita hias dalamnya. Oh, Sam, bagus banget. Jelas dong. Ayo kita selesaikan rumahnya. Karpetnya, kasurnya, terus meja dan makanan. Lalu tambahin taman. Rumah bertingkat yang cantik.
Ayo panggil tikus kita. Nah, saatnya kita kasih tahu nama tikus kita. Yes! Kita menamainya Mochichi. Kalau kalian suka, like ya. Selamat datang di rumah barumu, Mochichi. Dia langsung lihat-lihat ruang makan. Selamat makan. Hei, Mochichi. Dia ke lantai 2. Kayaknya dia suka taman rumputnya. Jangan lupa kasurnya. Berhasil. Mimpi indah, Mochichi. Teman-teman, subscribe channel ini dan klik tombol lonceng ya, supaya nggak ketinggalan video kita sama Mochichi. Dadah, sampai jumpa. Kalau kamu suka video ini, bagikan ke temanmu. Nonton rame-rame pasti lebih seru. Hai, ketemu lagi sama aku dan teman semutku. Hey, Dan Susi juga. halo. Kami seneng banget kalian suka video kami tentang semut. Kasih jempol kalau sudah nonton. Semut-semutnya sehat. Lihat dia berjalan. Tapi sepertinya satu wadah aja belum cukup. Dan kami mau buat rumah semut yang besar untuk koloni baru. Temanya laut. Iya, mereka akan tinggal di pantai buatan. Semoga mereka suka. Pasti dong. Aku aja senang padahal belum melihatnya. Tunjukkan padaku. Iya, bukan cuma melihatnya, aku kasih tahu juga. Wadah ternak semut ini punya arena utama. Semut-semut bisa berkeliling di sana, di mana kita bakal menghiasnya. Hiasannya cantik-cantik. Ada pasir, batu warna-warni, dan kura-kura. Kita hias rumahnya biar cantik. Ada tempat berjalannya juga. Tabung khusus, buat apa ya? Mungkin buat air. Benda dari plastik ini apa? Itu katupnya. Kita pasang supaya semut tahu di mana mereka bisa lewat atau tidak bisa lewat. Ada katup yang terbuka, ini pintu. Ada yang tertutup, ini dinding. Cerdas. Ada makanan juga. Kuas pembersih dan kaca pembesar. Untuk melihat semutnya. Iya. Ayo bikin peternakan semut. Semut kita nggak sabaran pindah rumah. Ayo. Pertama, hubungkan arena dengan jalannya. Jalan ini punya 2 bagian. Pertama, kita tutup satu bagiannya. Koloninya harus berkembang dulu. Semua bagiannya harus dibuat lembab. Lihat, ada plester penutup khusus agar tetap lembab. Kamu udah bilang deh kenapa rumah semut harus basah. Tapi aku lupa. Aku jelasin lagi ya. Semut butuh ruangan lembab untuk tumbuh kembang bayinya. Kalau sudah agak besar, bayinya dipindahkan ke ruangan yang kering. Itulah kenapa tempat ini harus cukup lembab. Mereka ngapain di sini? Jalan-jalan dan senang-senang. Ya, taruh aja air dan makanan di arena dan mereka akan mengeluarkan kotorannya di sana. Mereka juga perlu alat bersih-bersih dong. Enggak kok, mereka bersihin kotorannya sendiri. Kita tinggal pindahin aja. Oh gitu. Pasang katupnya yuk. Pertama, sisipkan katup tanpa lubang. Oh iya, kalau mau menambah koloni, kita tinggal tambahkan jalan di sini. Aku mau koloni yang besar. Aku akan jadi jeli pertama yang beternak semut. Iya dong. Nah, katupnya sudah terpasang. Sambung jalan ke arena dengan hati-hati. Kita gunakan tabung ini untuk menyeberang. Sisipkan ke lubang di arena, lalu sambung dengan jalannya. Begini. Dan selesai. Panggil semutnya sekarang. Nanti dulu, kita harus membasahi ruangannya. Ingat? Iya sih, tetapi... Iya, kita lihat aja. Seperti yang kubilang, ada 2 tempat untuk melembabkannya. Ini sama ini. Karena koloninya masih sedikit, satu tempat aja yang dilembabkan. Tambahin air pakai alat khusus. Atau gunakan pelembab otomatis. Aku suka yang otomatis. Baiklah. Isi tabung dengan air.
Gunakan air murni ya, penting buat mereka. Terus tutup tabungnya pakai spons khusus. Balikan. Dan letakkan di tempatnya. Nah, tempat ini akan lembab secara otomatis. Kayak peternakan semut yang pertama Bener ya? banget. Lihat, plasternya jadi abu-abu. Kita mengerjakannya dengan benar. Oh, jadi tabung yang satunya untuk pelembab yang kedua. Dan yang satunya lagi. Ini tempat minumnya. Ayo kita buat penyangganya. Pasang ini di sini. Dan taruh tabung isi air dengan spons di sini. Sekarang masukkan ke dalam arena. Sekarang apa lagi? Mendekor? Belum, Sam. Mendekornya nanti. Tunggu semutnya pindah dulu. Yuk, pindahin mereka ke rumah baru. Yeay! Nah, tutupi jalannya supaya gelap dan nyaman untuk semut. Kasih biji-bijian buat ngemil. Tapi jangan sampai makanannya nutupin pintu masuk ya. Sekarang keluarkan semutnya. Buka kapasnya. Terus? Sekarang kita tunggu beberapa saat. Baik, aku siap menonton. Semutnya lagi asik lihat-lihat rumah baru. Kayaknya mereka suka air. Iya, soalnya air penting banget. Dia minum. Itu bagus. Oh, kayaknya mereka mulai makan. Dan mereka suka makanannya. Wah, jelas. Mereka punya 3 pilihan makanan. Mereka cerdas. Mereka tahu harus ngapain. Ayo. Kalian pasti bisa. Semut kan sangat kuat. Hore! Mereka menemukan jalan masuknya. Yeay, mereka jalan-jalan di sana. Keren. Suzy, ini semut dari peternakan pertama. Bukan, Sammy. Yang itu semut pelari. Yang ini semut pemanen, mesostructure. Pemanen? Mereka memanen biji-bijian. Mereka suka banget sama biji-bijian. Mereka haluskan biji-bijian untuk ngasih makan bayi semut. Wah, mereka penggiling berjalan. Iya, kayak gitu deh. Nah, semua semut sudah masuk. Kita pindahkan ini dan itu juga. Saatnya mendekor. Iya, Sammy, kita bisa mulai. Tapi ingat ya, semua bahannya harus bersih. Jadi nggak boleh pakai batu dari jalan. Hah? Enggak, Sam. Nggak boleh. Jangan kasih benda apapun dari jalanan. Termasuk makanan. Nah, sekarang masukkan pasir. Dan batu berwarna akan terlihat kayak laut. Cantiknya. Aku mau kok tinggal di sini. Kamu harus jadi liliput dulu. Enggak deh kalau gitu. Nah, tolong ambilkan tanaman hias. Tunggu. Aku mau taruh batunya di sini. Delivery tanaman. Makasih. Letakkan di sini. Dan kenalkan teman cantik kita pada semut. Oh, cantiknya. Semoga semutnya suka ya. Suzy, apa udaranya cukup untuk semut? Tentu, Sammy. Sebenarnya semut nggak punya paru-paru. Mereka punya sistem pernafasan sendiri. Mereka juga punya 2 perut. Satu untuk memproses makanan untuk dirinya sendiri. Satunya lagi untuk menyimpan makanan untuk kawanannya. Oh, persahabatan yang indah. Ya, ini efisien untuk mereka. Dan aku suka lihat antenanya bergerak-gerak kayak lagi nyium sesuatu. Memang itu yang mereka lakukan. Mereka merasakan dunia di sekeliling mereka dengan cara itu. Suzy, koloni ini akan jadi sebanyak apa? Aku nggak tahu. Semut pemanen bisa membuat koloni sebanyak 500 sampai 50 ribu semut. Jadi tunggu dan lihat saja. Wah, semut memang hebat. Aku senang kita bisa bikin koloni baru. Sekarang kita bisa bandingkan kebiasaan 2 spesies deh. Hei, kalau kalian suka koloni baru ini, kasih jempol ya. Dan kalau jempolnya udah 10 ribu, kami mau bikin video tentang semut lagi. Silakan berlangganan channel ini untuk belajar tentang hewan dan benda-benda di sekitar kita. Dadah!
Hey teman-teman, apa kalian pengen lihat hewan yang hidup di era dinosaurus? Bener, jangan terkejut ya. Kura-kura pertama muncul di bumi 200 juta tahun lalu, bareng sama dinosaurus. Emang sih, dua kura-kura cantik ini masih muda. Tapi nenek moyang mereka dulu hidup bareng sama dinosaurus. Dan mereka masing-masing punya rumah sendiri. Maksudmu tempurungnya? Enggak, Semi, tempurung tuh bukan rumah kura-kura. Kalau gitu aku tahu isi kotak ini, rumah kura-kura. Namanya terarium. Namanya nggak penting, ayo dibuka. Kelihatannya kedua kura-kura itu pengen unboxing sendiri. Biar aja deh mereka yang unboxing, kan seru banget, semua suka unboxing. Semi, meskipun kura-kura hewan yang pintar, mereka nggak bisa buka kotaknya sendiri. Kalau gitu aku aja deh ya. Bareng-bareng aja ya, Semi. Kamu, aku, dan dua kura-kura. Hah, oke lah. Kura-kura, bentar lagi kalian bakal punya rumah mewah. Teman-teman ada yang punya kura-kura? Tulis di kolom komentar ya. Oke kura-kura, duduk sini ya. Kalian bisa lihat seluruh prosesnya. Kita mulai aja. Yuk lihat dalamnya. Wah, banyak hal menarik di sini. Ini adalah filter. Dilengkapi karet penghisap. Emang kecil, tapi penting banget buat ngejaga terarium tetap bersih. Ada selang di dekatnya, mungkin bagian dari filter biar air bisa ngalir. Dan ini kantong kejutannya. Kayak unboxing sungguhan nih. Menarik. Kayaknya ini lampu. Betul, ini lampu buat kura-kura kita. Oh Sam, pas kita lagi ngeluarin terarium, kura-kuranya pergi. Ayo kita cari. Oh, kalian di situ rupanya. Lapar ya? Baru tahu ada kura-kura makan stroberi. Emang harusnya makan apa? Pizza. Semi, kamu kebanyakan nonton kartun. Oke, duduk sini ya, biar bisa lihat semua prosesnya. Kantong berikutnya nggak begitu ngejutin. Aku bisa ngeliat benda kayak pot bunga. Ternyata bener, cuma yang ini bolong-bolong. Di dalamnya ada alas hijau empuk. Benda terakhir di dalam kotak adalah turtle bag, pulau terapung magnetik. Soalnya kura-kura perlu manjat-manjat. Wah, keren. Ini pasti magnet penahan pulau kita. Dan ini dia pulaunya. Keren banget. Teksturnya bagus. Kura-kuranya bakal seneng nih. Kura-kura, kamu kemana? Kayaknya yang satu penasaran banget. Kura-kuranya pengen berjemur. Oh, lucunya. Kura-kura, ntar kamu bakal punya lampu sendiri di rumahmu. Yuk dilanjut. Ini bukan wadah untuk nyimpen barang, tapi ini rumah kura-kura. Tunggu, mestinya ada tutupnya nih. Ini dia. Harusnya dikeluarin dari tadi nih. Sekarang ini masih biasa aja. Soalnya lapisan pelindungnya belum dikelupas. Kerennya. Tekan like kalau kalian juga suka ngelupas lapisan pelindung barang-barang baru. Bagus. Yuk dicobain. Sempurna. Itu tempat filternya. Langkah berikutnya adalah nyambungin filter dengan selang air. Oke. Yuk kita taruh di sudut. Di mana kura-kuranya? Sam juga kemana? Sam, kamu ngapain di sini? Semi? Aku nggak bisa. Kami lagi adu tatapan dan kura-kuranya menang. Mereka emang jagonya. Ayo kita lanjut bikin terariumnya. Dasarnya bakal dibagusin biar kura-kuranya nyaman. Kita pakai pecahan koral dan kulit kerang. Kamu bisa pakai bahan lain buat dasarnya. Akan kutuang kayak gini sampai seluruh dasar tertutup. Ratain dulu ya sedikit. Saatnya mengisi air. Langkah ini penting banget. Kura-kura butuh air. Dan sedikit lagi. Segini cukup lah.
Bagian dasar harus ketutup seluruhnya dengan air. Ini dia pulau terapung kita, biar kura-kuranya bisa manjat dan berjemur. Yuk kita amankan pakai magnet ini. Tenggelamin pulaunya dikit pakai magnet lain. Suzy, satu kura-kuranya hilang lagi. Lagi? Oh, dia dapat teman baru tuh. Kura-kuranya serasi banget sama Gary. Mereka banyak kesamaannya. Sama-sama lambat jalannya. Gary, kamu kan udah punya rumah dan kura-kura masih harus pindahan. Yuk ikut aku. Tambahin tanaman hijau di dalam airnya. Kutaruh sini aja ya. Kayak gini. Tanaman kedua taruh di sini. Saatnya memasang tutup. Masukin kabel sama selang lewat lubangnya. Terus tutup kotaknya dan sisipin kabel di cekungan ini. Lubang ini buat pot bunga. Ini juga berfungsi sebagai filter air tambahan. Tanam semak-semak kecil di sini. Selang akan mengairi tanaman. Yuk kita alirin airnya. Gini, tancapin lebih dalam. Beres. Kalau lubang kecil ini buat apa ya? Buat lampu. Kura-kura butuh cahaya. Terariumnya keren banget, cepat dan mudah dibuatnya. Kok sepi ya? Kura-kuranya hilang lagi. Oh, apalagi sekarang? Mereka pergi nemuin hamster. Nggak apa-apa, nanti bakal ada waktu buat ngobrol sama semuanya. Rumah kalian udah siap. Yeay! Nah, kura-kura kecil, ini rumah baru kalian. Buat diri kalian nyaman ya. Tempurung kalian memang nyaman, tapi rumah ini jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, tempurung kura-kura itu sebenarnya bagian dari rangka tubuhnya loh. Tempurung terdiri dari 50 tulang. Jadi kura-kura nggak bisa keluar meskipun pengen. Nggak usah keluar. Tempurungnya kan indah. Wah, lihat. Mereka makan lagi. Jadi mereka makan apa kalau bukan pizza? Mereka makan tanaman dan hewan. Contohnya rumput laut dan cumi-cumi. Yang terpenting mereka nggak makan jelly. Begitu luar biasanya, ada hari besar loh buat kura-kura. Tanggal 23 Mei, Hari Kura-Kura Sedunia. Oh, akan kurayain hari itu sama kalian kura-kura. Aku janji. Oh, sebagian kura-kura juga bisa manjat pohon loh. Tapi punya kita enggak. Sayang, padahal udah mau kubawain pohon. Nah, kura-kura, adaptasi sama rumah kalian dulu ya. Ntar aku tengokin. Guys, jangan lupa subscribe channel kami. Kami masih punya banyak rencana keren loh. Sama piaraan kami juga. Tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video baru dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Dadah! Tidurku nyenyak banget. La. Sam aja masih tidur. Apaan tuh? Menarik, sepertinya gumpalan wol. Siapa ini? Siapa yang masuk rumah kita? Laba-laba kecil, imut banget.
tinggal di sini aja ya. Saimi, bangun. Kita punya peliharaan baru. Aku datang, Su. Ada apa? Lihat, Saimi, kita punya teman baru. Wih, Suzy, itu laba-laba. Ngeri. Saimi, jangan menilai sesuatu dari luarnya. Pertama, cari tahu kepribadiannya sebelum menyimpulkan apapun. Bener sih, Susan. Tapi dia mau tinggal di mana? Benar juga, kita harus beli terarium. Tapi sekarang kita harus membuatnya dulu agar laba-labanya nggak hilang. Di mana ya? Di mana? Oh, benar. Ini yang kita butuhkan. Kayaknya aku juga punya sesuatu di sini. Benar, ini bisa dipakai. Letakkan di sini. Laba-laba kita akan tinggal di sini untuk sementara. Hei, kecil. Bukan ke wastafel. Kita harus tetap di sini. Oke, tuang tanah ke dalam wadah. Ini dia. Hati-hati, laba-laba kecil. Ke sini. Ayo ke sini, kecil. Iya, bagus. Lihat, ini rumahmu untuk sementara. Oke, nah Saimi, laba-laba kita akan tinggal di sini. Yang terpenting, jangan lupa lubangi wadahnya. Jadi laba-laba bisa bernafas. Su, dia cuma bisa kutemui di ensiklopedia. Kok dia bisa masuk sini? Kayaknya dia merayap masuk. Kok banyak orang takut laba-laba sih? Kan mereka nggak berbahaya. Teman-teman, klik suka kalau kamu juga nggak takut laba-laba. Su, tapi dia seharusnya nggak hidup di kondisi seperti ini kan? Iya, Saimi, kamu jaga dia ya. Aku mau beli terarium, oke? Baiklah, kita tunggu di sini. Laba-laba pintar. Astaga naga, sesuatu terjadi di sana. Su, Apa? Ada apa ini? di sana. Laba-labanya. Apa dia alien? Tidak, Saimi. Laba-labanya cuma ganti kulit. Aku belum pernah lihat prosesnya secara langsung. Keren banget. Kenapa dia melakukannya? Dia nggak suka kulitnya. Saimi, begitulah laba-laba tumbuh. Itu bukan kulitnya, tapi cangkangnya. Laba-laba kita tumbuh dan berubah. Hewan menakjubkan. Jangan halangi dia, biarkan dia terbiasa dengan tubuh barunya. Dia nggak butuh bantuan sekarang. Dan saat dia sudah terbiasa, rumah barunya sudah selesai. Terarium sudah datang, tinggal menyusunnya. Laba-laba kita baik-baik saja, dan dia udah siap pindah rumah. Teman-teman, kasih nama apa nih laba-labanya? Komen di bawah ya. Ini jenis laba-laba pemakan burung, bisa dipelihara di rumah. Jadi kita pelihara saja, jangan membiarkannya jalan-jalan di sekitar apartemen, karena kamu bisa menyakitinya. Dan dia harus punya zona aman untuk makan dan minum. Makanya kita butuh terarium. Teman-teman, ayo kita lihat apa isinya. Aku belum pernah merangkai terarium untuk laba-laba. Aku penasaran, apa mirip peternakan semut? Tidak, Su. Ini beda banget. Menurutmu begitu? Kita lihat saja. Wah, keren dan tampak meyakinkan. Lihat, Su. Kayaknya rusak. Ada lubang di sini. Enggak kok, lubang ini dibuat untuk aliran udara. Oh iya, kenapa aku lupa terus sih? Nggak masalah, biar ahli yang mengerjakannya. Juga ada fitur khusus untuk membuatnya berdiri. Kita sambung dua dindingnya dulu, seperti ini. Oh, Su, gimana menurutmu? Tempatnya muat nggak untuk membuat jaring laba-laba? Aku pernah baca, laba-laba bisa mengeluarkan jaring sepanjang katulistiwa. Tapi dia nggak perlu jaring sepanjang itu dalam terarium. Kita harus pastikan ruangannya cukup. Lihat, aku sudah menyatukan semua dindingnya. Ini cukup luas untuk membuat jaring. Oke, aku lega. Tapi laba-laba pasti butuh lebih dari sekedar ruang yang cukup, kan? Tentu, Saimi. Yuk, tambahkan benda lain di dalamnya. Seperti habitatnya, laba-laba harus punya lantai yang lembut. Jadi badannya nggak sakit kalau jatuh. Sabut kelapa cocok untuk lantai terarium. Sekarang, lihat apa yang terjadi. Lihat, sabutnya menyerap air seperti sulap. Tambahkan air lagi dan menggembung. Lihat, sekarang remas-remas seperti adonan. Seru kan? Dan siap. Letakkan di bagian bawah rumah laba-laba. Ingat, kalian harus bantu mencari nama untuk laba-laba kami. Komen di bawah, beritahu kami nama yang paling bagus. Ini dia. Suzy, kita harus bikin tempat tidurnya. Saimi, lihat, aku beli pohon khusus untuknya. Kenapa beli? Kan bisa ambil di jalan, Su.
Hei, kamu ngomong apa? Sebaiknya jangan ambil benda di jalan untuk hewan peliharaan kita. Mereka bisa sakit. Sebaiknya gunakan barang khusus yang dibuat untuk hewan peliharaan. Ini sudah kayak rumah sekarang. Kita tinggal bikin dapur dan tempatnya bermain. Iya, dapur. Kita perlu wadah air dan makanan. Kita akan taruh di seberang kamarnya. Begini. Dan sekarang tempat main. Oh tidak! Maaf, aku lupa bilang kalau dia suka mainan eksotis. Ya, cukup eksotis. Di mana kamu dapat bajak laut kecil ini? Di tempat aku beli batang pohon ini. Semua benda spesial untuk laba-laba kita sudah siap. Perlakuan spesial nih, seperti tamu VIP. Benar, Sam. Kita akan segera kasih lihat rumah ini pada pemiliknya. Laba-laba kita butuh air dan makanan. Bagus, sudah siap. Halo, siap pindah rumah? Sini kawan kecil. Ini dia, pelan-pelan. Empuk kan? Pergilah berkeliling. Lihat, dia langsung masuk rumahnya. Kayaknya dia suka batang kayunya. Anggap rumah sendiri ya. Nah, kawan kecil, kamu punya rumah baru sekarang. Kamu lupa sesuatu, Su. Laba-laba suka kehangatan. Kita harus pastikan suhunya cukup nyaman untuknya. Wah, kamu benar. Dari mana kamu dapat ini? Letakkan di sini. Bukan cuma kamu yang suka berburu, Su. Sekarang sudah selesai. Nah, teman kecil, kamu suka nggak? Semoga dia suka dan gak akan kabur. Kalau enggak, nanti bisa terinjak. Tapi laba-laba nggak bertulang, Sammy. Gak ada tulang, tapi kakinya tampak kokoh. Laba-laba punya cangkang yang kokoh. Sebenarnya kaki tetap bisa terluka kalau kamu menginjaknya dengan tak sengaja. Kita gak akan menginjaknya sama sekali. Makanya kita buatkan terarium, kan? Iya, Sammy. Selain itu, sepertinya dia juga bahagia. Benar juga. Aku gak sabar penonton kita memberi nama untuk laba-laba ini. Teman-teman, semoga kalian suka videonya. Klik suka kalau mau punya laba-laba juga atau peliharaan aneh lainnya. Su, ayo pelihara ular. Oh, tidak. Ayolah, Su. Sam jadi terlalu eksotis. Aku pergi dulu ya. Dadah, teman-teman. Hi guys. Hi Slow. Hi Mo. Guys, today we're gonna tell you about our wonderful turtles, Slow and Mo. Professor Sam, and show 2? Sure, we'll tell you and show you why turtles are such wonderful pets. And meanwhile, you can subscribe to our channel not to miss even more cool videos with animals. Turtles prefer spending time in their house. You don't need to walk them like a dog. But you need to keep the turtle house clean. And create the best conditions for them. And since the turtles are growing,
You should change the size of their house as they grow. Turtles are quiet, but don't make any loud noises near your turtles. Keep them safe. And even though you can't run around with the turtles like you can with a dog, you can spend awesome time with them, and it's very relaxing. Yes, I get so relaxed. I sleep really well afterwards. You always sleep really well. Yeah. Turtles are fed better in a separate container. Right, Sammy. This will help the terrarium stay clean longer. Interesting fact. Our red-eared turtles should be fed in the water because they don't have saliva. The turtle will become your friend for a long time, and you'll be able to watch it grow. Sue, should we already order a new house for the turtles? No, Sammy, I'll tell you when. For now, this house is okay. Oh, all right. Keep your pet happy, then your pet will bring you joy as well. You need to take care of your pets and love them. I love our turtles, Slow and Mo, so much. Give a thumbs up if you love them too. And write in the comments if you want to see facts about our other pets. Psst! Don't forget to watch the video about our pet rats. Link in the description. Bye, guys! Bye-bye, and see you soon! Hai teman-teman. Tikus. Kalian tahu kenapa tikus peliharaan terbaik? Nggak tahu. Nih, ku kasih tahu. Tunjukin juga ya. Boleh.
Tapi tikus peliharaan kalian juga harus dimandiin 1 bulan sekali. Dan jangan cemas, tikus jago berenang kok. Jadi mereka suka dimandiin. Rasa ingin tahu tikus juga tinggi, jadi kalian harus ngasih dia barang-barang menarik. Ajak tikus peliharaan kalian main setiap hari, ini penting banget. Rumah kayak gini juga penting, jadi jangan dibuat asal-asalan. Makin banyak lantai dan mainannya, si tikus makin sehat. Teman-teman, perhatikan makanan tikus kalian ya. Makanannya harus selalu segar dan seimbang. Tikus juga suka nyimpan makanan. Tapi jangan lupa kebutuhan hewan peliharaan yang paling penting ya. Kebutuhan yang terpenting adalah kasih sayang dan perhatian dari kalian. Supaya tikus kalian senang dan membuat kalian senang juga setiap hari. Teman-teman, kalian suka mendengar fakta-fakta tikus dari kami? Tekan like ya kalau suka. Dan tulis di komentar fakta hewan peliharaan kami mana lagi yang ingin kalian tahu. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah.
need to write down the idea while I remember it. Where is my notebook? It disappeared again. What is that? Oh my god, no! Monsters! In the house! Help! Save me! I'm gonna eat. Sam, are you nuts or what? What? Samantha, they got such big eyes. Who let them in? Why is there always someone breaking into our house? Say what? Can you speak words? There, in the jar, some slimy creatures. They were telling me something, but I couldn't understand a word. Creatures in a jar? Oh, these are my pet fishes. I brought them like half a year ago. Pets? Oh yeah, sure. Such pets need to be kept in the freezer between shrimps and last year's broccoli. What? They are really cutie fishes. I really enjoy watching them. You can watch them all you want, but you won't persuade me that they're cute. Look at you, slime with eyes. Enough of this silly argument. Samantha, are you leaving me here with them? Well, at least we have something in common. Eyes. You won't be mean to me, right? I guess your jar is a little too small. It's probably very tight in there for so many of you. Alright, I need to do something about it. Samantha! What's going on? Samantha, you need to improve the housing conditions of your fishies immediately. Don't you see how cramped they are? And why do you care about them? You were against my pets. Well, I can't watch them suffering. Hurry up and get to work, otherwise I will complain to the Fish Rights Society. Suffering? I guess, yeah, it's a little cramped. Okay, I'll come up with something. Fishies, start packing. You're moving soon. It's decided. We're making an underwater kingdom for our fishies. No way, these are my fishes, not yours. But you said yes like a second ago. I agreed to make a new crib for midgets, but I never said that there will be any of your silly unicorns or flying pixies. Well, what then if not unicorns? You'll see now. What's up, guys? Samantha here. Today we'll create things from cardboard. Sam, use your head before speaking. Water and cardboard are not compatible. Oh, right. Oops. It's just that you create so many things from cardboard that I got used to it. Guys, hurry up and let us know which cardboard craft on our channel is your favorite. So, what's it gonna be made of? I will make a huge aquarium for my fishes from plexiglass. Here! So it's still an underwater kingdom? No, Sam. There can be other things underwater, not just silly mermaids and shells. But what else? You'll see. I prepared big parts from plexiglass. One is 34 by 52 centimeters, 2 parts 25.5 by 34 centimeters, and 2 more parts 25.5 by 53 centimeters. We need to make sort of a big transparent box. Will you need the glue gun? Nope, Sam. I will need special glue, which can handle the plexiglass. It's different this time. Even the glue we're using. It's because of the fishies. They're unusual, so our craft isn't ordinary either. These are just normal fishes. I still wonder how come you didn't recognize them. You are quite experienced in life. Well, I saw them from an unusual angle. Yeah, but generally I love fish. Guys, do you have a pet fish at home? Comment below. So, the aquarium is assembled and I need to apply special acrylic glue to make it waterproof. Samantha, what else do you need? How are you gonna decorate it? With stones and seaweed? Bingo! How do you know? Sue made an artificial aquarium for me. Give a thumbs up if you watched the video about the artificial aquarium. We will need stones like these. They look quite ordinary. And how do you suppose they should look like? Well, colorful, bright, color explosion and all that. We will have color too, but first I will even out the stones on the bottom. Huh. What are you staring at, slime? I'm
making sure your stones comply with aquarium rules. And... Approved. Well, thanks. So run and fetch the box from my table. There's just one so you won't get confused. Okay. And I will proceed with the decoration. I will need grass like this. And now it comes the fun decor part. I guess you already know what I will get in the end. Say I'm making an aquarium that will reflect my love for sports, movement, and Sam with the ball. He strikes it. he gets spanked by Samantha. Oh, why? Did I ask you to bring the ball? Well, I brought the box as well, and the ball was near it. Well, okay. I will need the ball anyways. So I did great. Well, we'll see about that. Here on the sides, we spread the sand like this. What's your guess about the final result? It's a football field. Right, and what kind of field it is without the goalposts? Correct, just a potato field. So we make the goalpost from the straws. Here we'll need straws with a fold. We upgrade the construction and get the frame like this. And one more detail. We place the goals on their spot. Looks like a real football field. But I have a question. What's in the box? In this box, my curious slime, we have parts to build the compressor. Our fishes need some fresh air. Oh, that's a good thing. Everyone needs fresh air, even the fish under the water. Time to solder the wires. Oh, I enjoy it so much. I know how to do it as well. Really? Good for you. But you better deal with the cardboard. This? Yeah, start gluing. Okay. Meanwhile, I solder the wires to the battery and the switch. We only have to attach the tube to the pump. I am done too. Perfect timing, give me that. Bam! Awesome! It works! Now the water will be filled with oxygen. Speaking of water, we need to fill our wonder aquarium. And we connect the compressor. The tube goes into the water. Go, little bubbles! Wow, in the water, everything looks even brighter. Let's check how our fishes like it. Go! Welcome to your new home! They are getting the hang of it. Let me teach them to play football. You better not. I'm sure they will deal with it on their own if they get bored. I would gladly join you, but I don't want to scare ya. Then don't. Finally, I'm done here. I'm out. Go on, and I'll stay here with the fishies. Guys, give a thumbs up if you like the video, and subscribe to our channel so you can watch more Pet Life Hacks videos. Hey Sam, maybe enough cartoons for today. It's our third one already. It's movie night, not movie hour. We'll be watching them all night. Yeah, right. This one with the Angry Birds will be the last. Okay, fine.
Sam! What? Where did all the popcorn go? No idea. It just... Mom got eaten. I didn't even notice. And as usual, you didn't even think about me. Quiet. An interesting moment. Sam! Shh. Oh, my feta! What? Sue, how did he get inside the egg? Well, he's a bird, and birds hatch from eggs. That's nonsense. Birds grow on trees in nests. They live in nests, and they come from eggs. Oh, there's so little room in there. And so dark. That's it, Sammy. Let's go to bed. Sue, can birds hatch from the eggs in our fridge? No. To get a baby bird from an egg, you need a mother bird to hatch them. Hatch them? How? Well, roughly speaking, sit on them. Oh, we don't have a bird. Will a cat do? No, there's another way. At poultry farms, they put eggs in a special incubator that provides conditions necessary to grow hatchlings: warm temperature and humidity. Interesting. All right, nature boy, go to sleep. You won't hatch anything from grocery store eggs. Won't hatch anything. If I'd always listened to you, I wouldn't have had my channel. Where are the eggs? Not here. How about... nope. Dessert. I'll get back to you later. Aha! Here are the eggs! Oh, you cold little ones. Don't be sad. Papa Sam will warm you up and our viewers will give us a thumbs up, right guys? Sit on eggs. I can do it myself. I'll just put an egg right here. And another one. Hey, hatchling! Trying to run away from Papa? Stay! Okay, yes, that's better. Hey guys, do you think I'll get hatchlings? Pause the video and leave a comment below. I wonder how much longer I should sit like this. I need to face the facts. I am not a bird. And what does that mean? Well, that's right. We need an incubator. What did Sue say? Right. Warmth and humidity. Here's your warmth. And I'll wrap you to keep you safe from drafts. And a bit of humidity. Here, my babies. Papa Sam is ready to do anything for you. Let me hug you. Oh, it seems like only yesterday Sue and I met, and our family's already growing. Oh! Sam! When did he do this? Sammy, have you been sleeping here? Sad bird. Stay. Sammy, wake up! Stay! Birds! What? Where are my hatchlings? You still decided to try your crazy idea? Here! Oh no! Sam is a bad papa! Oh, no. Sammy, don't cry. Do you want a chocolate? 2 chocolates? A box, perhaps? Do you want a home incubator? Yes! Listen, I've seen a draft on the internet. Let's try to do a science experiment? Thank you, dear Sue! Well, guys, we're going to build an incubator. Are you ready? They need to subscribe first, and I'll send them a big digital kiss. Guys, subscribe to the channel and hit the bell button to be the first to see all new episodes. And we'll start. First, we'll need some hard styrofoam, about 2 centimeters thick. Dear viewers,
We strongly recommend you do this project only with an adult. Ask them to help. Watch this video as a guide from Sam and learn together with us. Let's measure 20 and 22 centimeters on each side. And cut this part with the help of a stationary knife. We'll need 4 parts, like this. Now, let's assemble a house out of 3 parts and connect them with duct tape. Another one. Now for ducks 2. It should be 20 centimeters wide, 24 centimeters high, and 22 centimeters deep. Now, let's glue these styrofoam strips inside. You'll understand later what it's for. And now with the help of clippers, we need to cut a piece of metal grid the size of the bottom of our box. Oh, let me clip! I'm a super clipper! Oh no, Sammy, it's not for kids. Kids? Where do you see kids here? I'm going to be a bird dad soon! Kids, really? Now we're going to need a plug, an adjustable switch, and a bulb with a socket. Our neighbor Roger helped me connect them, and you too guys should ask adults to help you. Oh, that Roger. Guys, who helps you do crafts? Pause the video and comment right now! Now we can adjust the brightness of the lamp. Let's mark the places on one more part where we'll insert the socket and the switch. Let's insert them carefully. Screw the bulb in. And there! And we'll make the last wall from transparent plastic so that I can watch my babies! Yes. Now we need to make holes for ventilation to make sure the eggs... Babies! Sam's babies don't suffocate. We'll make several holes in the upper part of the side walls. Again, ask an adult to help. And several at the bottom of the back wall. Fluffy! Let me swaddle you. Please, it won't hurt a bit. Hey, what are you doing? Oh, are you mad now? Help! Sue, Fluffy has gone mad. Shh, Sam, quiet. This is an interesting moment. We'll make latches for the transparent wall. They're easy to make. Just bend the clips with the cutters. This is perfect. Now let's attach them here, so they can hold the wall. The bulb will help maintain the necessary temperature inside the incubator, but humidity is also important. I know! We need to water them. Sam, they aren't plants. The eggs should stay dry. I'll put a flat container with water under the grid. We can monitor the temperature and humidity with this special sensor. Hey guys, did you know that different regions have different air humidity? I have a special task for you. Find out what the humidity in your region is and write in the comments. By the way, guys, thank you so much for all the comments. I wake up every day, read them, and laugh out loud. Write more! Meanwhile, our home incubator is almost ready. Let's close the door and wait until we get the numbers we need. Humidity should be around 50 to 55%. If it's too low, add another container with water. If it's too high, use a smaller container. And the temperature can be regulated with the help of the switch. We'll need to get it to 38 degrees. 38 degrees? That's a lot! They're running a fever in there! It's the temperature of a mother bird. Just right. Ready? Now we can put the eggs in. I'm coming! I'll put a smaller grid inside and some hay for the setting. Here they are, my sweeties. None of them have cracked. Wow! Thank you, Sammy. You'll make a great dad. These are ordinary quail eggs from the supermarket. Before you put them in, you need to check them for cracks and add marks. It'll come in handy when we turn the eggs over. We need to do it regularly. For the next 3 weeks, we'll be watching the eggs and monitor the indicators. Hey guys, do you want to see the result of the experiment and know if we get hatchlings from supermarket eggs? Give a thumbs up if you do and write, "I want to see Sam's hatchlings." Hey Sam, what are you doing?
I'm setting up camp here. I'm going to watch my babies. And the crazy bird dad and I will be waiting. Bye-bye! Hey guys, this experiment has really blown my mind. I want to see what we're gonna get. Give this video a thumbs up and don't miss part 2! Hi everyone! In one of our videos, we assembled an incubator to grow little quails. Many of you asked how the baby birds were doing, if it was a success. And today, we can finally show them! Quail hatchlings are so adorable! But more than that, they are incredible creatures. It's interesting to know that quail hatchlings come out of the egg well-formed, and they can leave the nest and follow their parents soon after birth. Not many babies can do that. Quails can fly a short distance, but they spend most of their time on the ground. And still, quails have been to space! They were the first Earth beings born in a space station. Perhaps you've wondered how baby birds can breathe inside their egg. They have no problems with that, because the eggshell has several thousand pores able to let the air through. And when the baby bird finally hatches, it comes out wet and able to see. Speaking about eyesight, quails and almost all other birds have full color vision, which means they can see all of the colors. And they also dream, just like us. Do you think all baby birds look alike? Even if you answered yes, know that quails can make out over 100 faces among their fellow birds. You're probably wondering if it's possible to become friends with a baby bird. They say that it's possible. Baby birds can get used to the presence of a human, follow them, and consider them their friend. I think I'll get the chance to see if it's true. Well guys, since Sam and I have baby quails now, we need to get our house ready for them. But won't our house suit them the way it is? No, Sammy. Baby birds need special care so that they could grow into beautiful and healthy quails. What will they need? Well, of course, food, water, and also special light. Light too? How do you know all that, Susie? Oh, Sam, you were at the farm with me where they were telling us all about that. Weren't you listening? I was, but forgot. Sammy. Guys, have you ever seen baby birds in real life? Do you like them? Pause the video and please share your experience in the comments. So let's get started. We already have food for them, but we need to make a special feeder so that the baby birds can eat when they need to. We'll need a large plastic bottle for the feeder, like this. I'll cut it in half. Guys, be very careful with the knife. Better ask an adult to help you with this. And the next step. What's the next step? We need to cut round openings along the bottle's diameter. Oh, go ahead, cut, and I'll be back in a moment. Oh, right. I had it around here somewhere. Yes. Oh, yes! Yes! Of course. Here what? Do you want to treat me to sprinkles? Not you, the baby birds. Oh, no, Sammy. Baby birds only eat special food. I'll pour it into the feeder like this. And close the lid. Done! Oh, eating, looking happy, so cute. Yeah. Wait, what about water? I bought a special drinking bowl for that. Wow, let me
me take a closer look. Awesome! Let's see if the baby birds like it. Right. They have food and water, but what about light? Here! This jar will help us create an ideal light source for the baby birds. I'll also need an ordinary bulb. Susie, is everything okay with this lid? Yes, Sammy. I did that on purpose. I'll let the bulb wire through this opening. And then place the bulb into the jar. And done! Oh, what a cozy warm light. Oh, the baby quails agree. Are we going to wait now? Yes, let's see if we can grow quails at home. Guys, give a thumbs up if you like this video, and don't forget to subscribe to the channel. It would be great if you could share this video with your friends!